کہ اگر تو آپ کے بڑے آپ کے لیے دشمنی چھوڑ گئے ہیں تو یہ زندگی آپ کے لیے عذاب ہے، اور اگر آپ کے لیے وہ جائیدادیں چھوڑ گئے ہیں تو زندگی بحال ہے۔ دو بھائی جو ہیں، ایک بھائی قتل کر دیا گیا اور ایک بھائی جو جب جیل سے نکلا تو تب اس کو مار دیا گیا۔ ابھی کا واقعہ جو تازہ یہ ہے کہ 4 دن پہلے ان کے ایک اور بھائی کا قتل کر دیا گیا۔ بلال چوک چ مار دیتا، میں مگرے چل کے میرے بلال انہوں نے تھوڑی نہیں دیتا، اتنے پڑک کے مارے، پڑک کے نانبے دی جان نکلی کہ نہیں۔ انہوں نے میرے نال بہت جاستی کی، میرے بلال مار کے کرائے تے میں رہنی غریب عورت۔ آخری بیٹا تو ڈہ ہی رہ گیا ہے کہ چراغ رہ گیا، تے یہ بھی اگر اللہ نو پیارا ہو جائے گا تو پھر کی کرو گے؟ جڑا مینوں اے فٹ لاتا مینوں ساری زندگی نہیں بھولنا، میں کہ میرے سامنے ہو مینوں آپ ہی مار دوا۔ گھر سے 24 گھنٹے میں کتنا نکلتے ہیں آپ؟ بس بہت کم نکلتا ہوں، بہت کم سر عام برباد دیا۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک پوائنٹ نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان سائم راجپوت آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ نیوز۔ ناظرین کرام، ایک بات بتاتا چلتا ہوں آپ کو کہ اگر تو آپ کے بڑے آپ کے لیے دشمنی چھوڑ گئے ہیں تو یہ زندگی آپ کے لیے عذاب ہے، اور اگر آپ کے لیے وہ جائیدادیں چھوڑ گئے ہیں تو زندگی بحال ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ایک ماں موجود ہے جو لاچار ماں اور بے بس بھائی یہاں پہ موجود ہیں۔ آج سے 5 سال پہلے ان کی ایک دشمنی چل رہی ہے جس میں ان کے یعنی کہ 7 سال پہلے ان کے 2 بھائی جو ہیں، ایک بھائی قتل کر دیا گیا اور ایک بھائی جو جب جیل سے نکلا تو تب اس کو مار دیا گیا۔ ناظرین کرام، اور حالیہ میں ابھی کا واقعہ جو تازہ یہ ہے کہ 4 دن پہلے ان کے ایک اور بھائی کا قتل کر دیا گیا، وہ بھی سرعام قتل کرنے کے بعد ملزم سر پہ کھڑے رہے اور کہتے رہے کہ ہم نے مارا ہے۔ ناظرین کرام، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا سے طاقتور نعوذ باللہ ہم ہیں اور ہم سب کچھ کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک اور کہانی بتاتا چلتا ہوں کہ یہ بھائی جو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور والدہ بھی ان کی موجود ہیں، یہ بھائی کہتے ہیں کہ مجھے ان نون کالز وغیرہ آتی ہیں، اب میری باری ہے۔ آئیں ان کی طرف بڑھتے ہیں، پہلے ان کی والدہ سے بات کریں گے کیونکہ آج آئی تھنک 7ویں کا یا 40ویں کا ختم ہے ان کے بھائی کا، اور ان کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیں ان کی والدہ سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا میرا نانی بلال چوک چ مار دیتا، میں مگرے چل کے میرے بلال انہوں نے تھوڑی نہیں دیتا، اتنے پڑک کے مارے، پڑک کے نانبے دی جان نکلی کہ نہیں نکلی۔ کوئی میرا سہارا نہیں بڑھیا، کوئی میرے لاگے نہیں لگا، کوئی میری سنائی نہیں ہوئی، ابھی تک میری کوئی سنائی نہیں ہو رہی۔ میرے بیٹیا کو اگے بھی مار دیتا، ہوں بھی مار دیتا کہ میرا پتر نے جیل کڑا کے نا پولیس مقابلے چ ماریا۔ مریاں میں اگے میری چرچ ہوتے اگے میں بیوہ عورت، میرے نکے بچے اگے نوید دے بچے بھی میرے کو، یہ بھی میرا ایک بیٹا نا 2 سال دا میرا بیٹا ہے، میرا پوترا اگوں وہ گھر بچہ ہونے والا ہے، وہ کوئی وارث نہیں ہے۔ انہوں نے میرے نال بہت جاستی کی، میرے بلال مار کے کرائے تے میں رہنی غریب عورت، مینوں غریب نو ویکھ کے مار کے میرے بچے سٹ دے۔ تیسرا میرا پتر مار دیتا انہیں ماریا کنے آ؟ شکیل بٹ نے مروایا، شکیل بٹ نے میرے نوید نو پڑیا۔ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਈ ਪੈਰਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਤਰਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਰੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਲਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਨਾ ਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਰਸ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬੇਕਸੂਰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈਰਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕਢਾ ਲੈਣੇ। ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮਮੂਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ نوید ਨੂੰ کھڑا کے جیلوں ماریا انہوں نے۔ ناظرین کرام، یہ بوڑھی ماں ہیں اور وائٹ وال ہیں ان کے، اور آپ خود دیکھ لیں کہ یہ 6 منتھ
साथ ऊपर से बता रही हैं कि 8 मंथ मुझे बेकसूर जेल में भी रखा गया। अब खुद सुन लें कि उसके बाद इनको बेटों को भी निकाल के यहाँ से और बेटों को निकाल के भी बेगुनाही मारा गया। ये इनका कहना है। इनकी भाई की तरफ बढ़ते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ये बताएं कि आप कहते हैं कि मुझे अननोन्स कॉल वगैरह आती हैं, क्या ऐसी आपकी दुश्मनी है जिसमें आप 3 भाई, 1 भाभी, हालांकि यहाँ पे एक बहनोई, 5 घर के फर्द एकदम से वारे करवा बैठे, ये क्या चक्कर क्या है? बस ये मेरा भाई था, उसने लव स्टोरी शादी कर ली, नवीद उसका नाम था, ठीक है ना। उसका ससुर अमीर आदमी था, वो पुलिस के साथ मैच होके पैसे दे के उसके झूठे मुकदमे डाल के उसको अंदर भेज देता था। वो बस ऐसे भेजा वो रिकॉर्ड याफ्ता बन गया, ठीक है। फिर एक भाई मेरा उधर उन्होंने पुलिस वाले ने फिरोज वाले में कत्ल कर दिया, शकील भट्ट साहब इंस्पेक्टर ऐसे यही का उसने कर दिया। फिर मेरे भाई को पकड़ के इसने नवीद को जेल भेज दिया, फिर जेल मेरी वालदा को भी जेल भेज दिया, मुझे भी जेल, मेरे छोटे भाई को भी जेल भेज दिया। कितने टाइम जेल में रहे? मैं रहा हूँ 3 साल रहा हूँ बेकसूर 3 साल। इसने कटाई मुझे, शकील भट्ट ने जेल कटाई है मुझे। किस चीज़ की FIR या पर्चा दिया आपके ऊपर? ये कि भाई को फरारी कराने के लिए आए थे, इसने पर्चा करवा दिया हमारे ऊपर, झूठा मुकदमा डाल दिया। बस इतने सोर्सेस हैं कि आप अपने भाई की फरारी करवा सकते हैं? नहीं, इतने गरीब लोग हम कैसे करा सकते हैं? मजदूरी करते हैं, मजदूर आदमी है, झूठे मुकदमे डाल देता था, पैसे देता था। उसका ससुर भी पावरफुल आदमी था, ये भी पावरफुल, हम गरीब लोग था। ये कहते थे उसकी बच्ची को तलाक दे दो, बस वो मेरा भाई नहीं देता था, तो इसलिए फिर उसकी सज़ा हमको भी भुगतनी पड़ी है। ये जो चौंक में अभी हालिया में आपके भाई को मारा गया है, वो कौन लोग थे? वो पहले शकील भट्ट ने पहले मेरे भाई को एक मारा, फिर दूसरे भाई को मार दिया, ठीक है ना। फिर मेरी भाभी ने खुदकुशी कर ली, वो भी मर गई। फिर मेरा जो बनोई था वो इसकी टेंशन से फिर वो भी फिर मर गया। फिर ये मेरा जो भाई बलाल था, इसको पता चल गया कि ये ख़तरनाक है, इसने इसको भी मरवा दिया। फिर मेरी बहन से इसने निकाह कर लिया। शकील भट्ट साहब ने आपकी बहन से शादी की? अब शादी कर ली, मेरी बहन से निकाह कर लिया, 2 साल हो गए कर लिया। जो बहन की शादी हुई है वो जिंदा है? हाँ वो जिंदा है। कैसे जिंदा है? वो जिंदा, उसके 2 बच्चे हैं। कैसे जिंदा है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपका खून नहीं है? नहीं, बस खून सफ़ेद भी हो जाते हैं। इतना सफ़ेद हो गया कि 3 भाइयों को छाड़ के रख दिया? जी, 3 भाई मरवा दिए उसने, उसको कुछ नहीं पता चल रहा, बस वो अपने इश्क में पागल हो गई है। अब आपकी बारी, आपको कॉल? मुझे कॉल आ रही है, मुझे थ्रेट किया जा रहा है, तुमने केस फाइल की पैरवाई की, बस अब तुम जाओगे। आपकी बहन ने कहा है? हाँ, मेरी बहन ने कहा है। एक बात बताएं कि माँ जी, आपसे भी बात करना चाहूँगा कि आपने अपने बेटे को समझाया नहीं था कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाए? जब उसने उस लड़की से प्यार किया तो प्यार से पीछे हट जाते? बेटा सानू तो पता ही नहीं, जो लै लिया निकाह कर लिया, असी मगर बड़ा कुछ किया है, पर उन्हें कहा तलाक, उन्हें कहा मैं निकाह कर लिया, मैं तलाक नहीं देनी है। उन्हें तलाक नहीं दी, मर गया, तलाक नहीं दी। कसूर मौत ले ली लेकिन तलाक नहीं दी उन्हें। 2 बच्चे आ, ਉਹਦੇ 2 बच्चे है। एक बीवी कितने हो? वो बीवी मर गई है ना, तारा खुदकुशी कर ली? हाँ खुदकुशी कर। हालिया च ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? हाँ शादी, एक बेटा है 2 साल का गुम, फिर बच्चा होने वाला ਉਹਦੀ बीवी का। कानून ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ शकील भट्ट साहब कोई हुआ था जब टीपू कत्ल हुआ था एयरपोर्ट पे, शकील भट्ट साथ था। इतना पावरफुल, अल्लाह ताला से भी ज़्यादा पावरफुल आदमी। मैं उसके मुंह पे कहूँगा तू अल्लाह ताला से भी ज़्यादा पावरफुल आदमी, तू तेरा कुछ नहीं हो सका। फिर जब बलाज कत्ल हुआ तब भी उधर था, उसका फिर कुछ नहीं हो जाएगा। मेरे 3 भाई कत्ल करवा दिए, मेरी भाभी फौत हो गई, मेरा बनोई 5 मारे करके फौत जा चुके हैं, उसका कुछ नहीं हो सका। क्या फिर ये इसका मतलब यही है, ये अल्लाह से भी ताकतवर इंसान है ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, ठीक है ना। मैं यही कहूँगा, अब उसने मुझे बोला अब तुम्हारी बारी है, मैं ये कहूँगा बस मुझे भी मौत चाहिए। सरेआम उसने बोला? हाँ सरेआम बोला, मैं भी उसको सरेआम बोलूँगा कि मुझे भी मौत चाहिए, जैसे दिल करेगा मुझे मौत दे। तो उससे अलावा भी तो लोग पावरफुल हैं ना, उसके अलावा भी है, तो आपने किसी से कहीं सुनवाई नहीं करवाई? भाई सुनता ही नहीं है, उसके नहीं हो रही किते भी, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਖਾਣੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ? ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣੀ। ਆਖਰੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਨਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ? ਇਹੋ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੱਟ ਲਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਮਾਰ ਦਵਾ। अज़ीज़-ए-किराम, एक माँ एक दास्तान कैसे सुनाए कि यंग पालते हुए टाइम लगा, लेकिन एकदम से पता नहीं, ये भाई बैठा है जो अभी सरेआम कह रहा है कि मुझे धमकियाँ आती हैं और मुझे ये कहा जाता है घर से 24 घंटे में कितना निकलते हैं आप? बस बहुत कम निकलता, बहुत इसी दुख से
बहुत कम निकलती मेरा जवान भाई इसने सरेआम मरवा दी है बहुत कम निकलता मेरी दुनिया ने पता है भी ਇਹਦਾ ਮਗਰ ਹੱਥ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਲਪ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮਗਰੋਂ ਕਲਪ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕੀਲ ਬੱਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ ਸ਼ਕੀਲ ਬੱਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਵੀਦ ਫੜਿਆ ਆਪਣਾ ਹਾਜੀ ਕਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਕਬਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਕਬਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਕਬਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਗਏ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਕਲਪਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਐਡਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਰਾਤਾ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਛੁਪ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਦੋ कहना चाहते हो कि वज़ीर आला को वज़ीर आज़म मरिए वज़ीर आला को मेरे हर से हाथ जोड़ के कहने मेरी पील सुने मेरे नाल मेरे रात आन के मेरे को वेख के मेरा की हाल मैं मरियम को फील कर दी मेरी नानी अगे भी फील मंजूर कर मेरी नानी बहुत गरीब औरत है मैं अपने बच्चे नानी का लैके कितने चल जावा मजदूर बंदा मैं अस नानी कमा के कर साढ़े तो झूठे केस पा के झूठे दफा लवा लवा झूठे केस पा के मैं इतों तक रुपड़ गई कुछ कहना चाहते हो आपके आंसू जो हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं ज़िंदगी से इतना तंग हूँ कि मेरा दिल करता है कभी कोई मैं पंखे से घर में लटक जाऊँ जब एक बंदा घर में है तो वो जेल में ही है तो आपके भाई भी नहीं रहे आप अकेले रह गए हैं आपको भी ऐसे आती हैं बूढ़ी माँ हैं आप ये सोचते हो कि यार मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का या मेरी वालदा का क्या होगा कुछ पैगाम अहला काम को देना चाहते हो कुछ उनकी आंखें खोलना चाहते हो कुछ उन्हें बताना चाहते हो कि खुदा रहा अब मेरे भी तरस खा ले मेरे 3 भाइयों पर नहीं खाया तो मैं ये कहना चाहता हूँ मरियम नवाज़ को मेरी अपील है बड़े अफसरों को मेरी अपील है कि ये बहुत खत्म पावरफुल आदमी अल्लाह ताला की ज़ात के पास आप लोग हैं तो ये गरीब लोगों की बस मदद कर दें बस हमको ये फादर दीजिए मेरे इतने मेरे घर वाले फराद हैं मैं कैसे पालूंगा मेरे 2 मैं हूँ एक मेरा भाई है कैसे मजदूर आदमी है कमाने के लिए नहीं बाहर जा बाहर नहीं जाएंगे देख ले मैं कैद होकर बैठ गया हूँ ये कमरे से बाहर नहीं मैं निकल सकता जब मैं बाहर निकलूंगा मैं कत्ल हो जाऊँगा मुझे इतना पता है ये करवा देगा ग्राम ये माँ और बेटा हमारे साथ मौजूद थे और ये तो अब अकेला घर का वारिस रह गया है और बाहर जाएगा तो कुछ कमाएगा ना या फिर अपने साथ गन लगा के रखेगा या कमाएगा तो ये बूढ़ी माँ और यकीन माने इनसे अभी इस उम्र में भी चला नहीं जाएगा तो ये क्या करेंगी इनके बच्चे आगे इनकी भाभी से भी बात करेंगे उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे कि वो क्या कहती हैं क्योंकि उनके भी हस्बैंड चले गए उनका भी एक बेटा है तो उनसे भी बात करेंगे नाज़रीन किराम और जो हमारी वज़ीर आला है घर घर में जाती हैं इस घर का भी रुख करें और इस घर के जो मामला आते हैं वो भी आप ठीक करवाएं ये इस माँ की तरफ देख लें खुदारा कुछ तो तर्स खाएं कुछ अदारे हैं जो अदारों में रह के पावरफुल हो जाते हैं लेकिन इस माँ की तरफ और खुदारा आप लोग वीडियो देखने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो आला काम तक जा सके अपना ख्याल रखें मुझे इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़।